Здравствуйте, Оливье. Скажите, пожалуйста, какое значение контейнерного озеленения в саду во Франции? Quelle est la signification, quelle est l'importance du pot en France dans les jardins? Alors, le pot et le cache-pot ont une importance toute particulière pour les jardins. C'est une très ancienne tradition qui remonte au fin fond du Moyen-Âge, c'est-à-dire que dès que l'on prélevait une plante dans la nature, une plante rare, on l'installait dans son jardin, dans un pot, pour pouvoir la cultiver, éventuellement la rentrer l'hiver, et d'une façon générale, prendre soin de cette plante. Контейнер – это очень важно, потому что изначально с средних веков, когда брали растения, когда сажали в саду, его сажали именно в контейнер, чтобы можно было ухаживать за растением, чтобы можно и даже зимой его убрать в доме, чтобы растение не замерзло. Так что это очень-очень важно. Donc, quelle était l'importance du pot, par exemple, dans les jardins de Versailles, qui sont tellement connus? Какое было значение, например, в саду в Версале, сад, который настолько известен? Alors, la question est tout à fait judicieuse. Dans le jardin dit de l'Orangerie à Versailles, nous avons des pots magnifiques, très grands, qui servent à accueillir une végétation exotique. Ce sont des palmiers, des orangers, des citronniers qui sont sortis à la belle saison et qui sont rentrés pendant la période hivernale. Ça a été un des plus beaux jardins de pot au monde pendant très longtemps. Это уместный вопрос, конечно, потому что в Версале в этих контейнерах растут те растения, которые обычно не растут во Франции, по крайней мере в Париже, при Париже. Это апельсиновые деревья, это лимонные деревья, это пальмы. И то, что они растут именно в контейнерах, позволяет их убрать зимой, чтобы они не замерзли. Donc, quelle est selon vous l'importance du pot dans les jardins à l'époque contemporaine? И какое значение теперь, раз мы уже говорили о Версале, значение контейнерного озеленения в современных садах? Écoutez, la tradition se poursuit dans les jardins contemporains. Традиция продолжается.